Ayun, ngayon mo na sabihin. Battle number Go. 1. Battle number 1. Oo. Yan. Bottle number 2 with alcohol. And water. Yeah. Bisa mo, Toyki. Konting water lang. Ang dami. Okay lang. Ayun yun kanina. Ay, ganyan ba yun? Sige, kaya natin yan. Pataas. Ako magpapump. Pa ako. Ako na. Tara. Kasi mababasa ka dyan. Wait lang. See that?